शारदा टीवी रु देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे एते तपस्या फल रे मध्य देव महादेव शिव भगवान को चपलमती कोमलमती आज्ञा सुंदर देखा जाउथिले माँ गौरी तेणु तपस्या भवन हेला देव महादेव आसिले आज्ञा पार्वती को निकट मो बापा खुशी हो जाउथिबे कौन सତରେ प्रभु पळे आसिले हाँ म आसिले किंतु महादेव को रूप रे न कि भलिया रूप मा धारण कले छदम बेशटा धारण कले बोले एते शीघ्र जीवी ना मो देहरे स्व देहरे माँ पार्वती कहले हे पार्वती को निकट को जीवी भगवान आज्ञा आमको रक्षा करेंगे किंतु अनेक परीक्षा नेबा पाई पड़िबो जदि आज्ञा जीवन पिला माने पाठ पढुछन जदि तांको जीवन आज्ञा परीक्षा नाही तो पाठ पढिबार किछि मूल्य नाही पाठ पढिबार किछि मूल्य अछि बापा ना तेणु ये तो तपस्या करुछन देखिया तपस्याटा कठोर बा दृढ़ ना तपस्या रे किछि अछि आबिलता परीक्षा करिबा पाई छदम बेश को धारण करे आसिले आज्ञा माँ पार्वती को निकट ताहाले छदम बेशटा कि भलिया होइछि कि भलिया बेश केमितिया बेश गोटिए पथिक अर्थात बाटोई बेश को धारण करी देवदेव महादेव आसिले कहले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहले अच्छा ये किए तपस्या ओम नमः शिवाय ए बहे तपस्या हो जाउची ठंडा लाग लागलो ओम नमः शिवाय कहले तमे किए ओम नमः शिवाय हां ओम नमः शिवाय कोन कहउछ किछि सुबुनी ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हां जया विजय आज्ञा सखी अछंती ये सखी जगी की रही छंती आज्ञा माँ पार्वती को नमः शिवाय ए पचारिले आले सखी मस्तावती लगली काई मस्ता कामली लो हां 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 एमती तपस्या करू जया हां विजय आलो बोलो खाई पी खाइलणी हां 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 मते टिके मिसी दो तमे जया हां कहि दो ओम नमः शिवाय विजया अच्छा ये तमरो ए आमा जेमा हाँ मु तांका सखी अच्छा अच्छा मु खाई जायछि तो हाँ आखिर कथा होनी चाहिए जहा कह अधिक खाई जायछि टिके अच्छा विजया ये तम सखी हां से काहे की तपस्या करूची शिवं को पाया शिवं को पाइबे ता कोन शिवं पाखरे कोन अछि ताको पचारनी आ तोते पचारी ताको निद लागुची अच्छा तुमको पचारे तुम कहीदेव शिवं को पाया कौच बा खाई देछु तो कथा बाहरनी हाँ हाँ ठीक है सेटा भल पिलाटा अच्छा कह तुम जो राजकुमारी हाँ ये क्या तपस्या करुच्ची कहल शिवं को पाया तपस्या करुच्ची हेलो कौ शिव किलो तुम शिव जानी ना केमिति जानिबी तुम देवदेव महादेव को जानी ना ओ देवदेव महादेव जोगारूढ़ पुरुष मूर्ति आलो सही कथा कहूछ हां मते बुझेई कहबो ना मको बुझी पारुछि बुझी देखुछ ये गोटाई मोर झुलामुणी मु भिक्षा मागी की खाउछ मको एत कथा बुझी पारिनी तमे जाओ पचारी आसीबो हां काकू तांको अरे मु एते बाटो जिबी ये धन्य कहबो सखी की नाई मु जिबी हमु डाकिया ता माने देवदेव महादेव हां शिव भगवान को तपस्या करुछि तुम सखी हां शुणी देला जते बेले बापा शुणी देई छथि हां हां सेई समय आज्ञा हेला कोन कला शुणी चमकीला बटु को बोइला एकी को राजो जेमा एकी को राजो जेमा रे भलो एकी को राजो जेमा विकरांग रूप विरूपाक्ष होई विकरांग रूप विरूपाक्ष होई विकरांग रूप विरूपाक्ष होई विकरांग रूप विरूपाक्ष होई बुलंदी बने श्मशाने से थाऊ मन भाव जातो काहुलो थाऊ
मते कहना तुमको वर्तमान छाड़ी तुम राजकुमारी को निकट को जी पचारि कहीं देवदेव महादेव को तपस्या से पाखे कौन अच्छी ये कौन पाई राजकुमारी राजकुमारी मनुष्यर अभाव हेले तपस्या कर भगवान को डाक अरे समय दरकार जड़े वृद्ध हो से भगवान को डाक धन अभाव थे भगवान को डाक आ सुंदर रूप कहले कुरूप असुंदर रूप होते भगवान को डाक ये तीनटा जाक तार परिपूर्ण से कहीं भगवान को डाकुचे पचारि कहे सुंदरी ना ना अच्छा तपस्वी टिके भाव आसब ना शिव स्वयं टिके भाव पलि आसूसी एते जोर तपस्या करुछि आउ से रहिबे ना किंतु बाटू को आइले कहले तपस्वी अच्छा कौन पे तुम तपस्या करुछ समय समय किसी अभाव हेले जाकि शिव को तपस्या करती तुम्हें तो सुंदर रूपटा पाइछ तुम पिता हेले हिमालय धन रे परिपूर्ण आउ वृद्ध बा वृद्धा हेले भगवान को डाकिया कथा बयस हेनी कहीं डाकुच शिव को मतलब मु कहीं डाकुची कौन पे डाकुची मो मन मानी जाई किछि नाही ताठी कहा किछि नाही किछि नाही एटा गंजेई खाउची हां शिव हाँ श्मशान रे रहुची उल्लगन रे रहुची ये व्याघ्र भालू सब गयल गंडा देखुचु ना गोटा मशाणी भितर रहुची वृषभटा को धरी हाँ ये भलिया गोटा एते बड़ सुंदरीटा हेकी तमे केमिते ताको पसंद कलो कोन अछि ताठी मन जब मानी जाई मन मन तमें कहीं विषय कहते खराब ना गोटे सत शिक्षा जन को दबा ना जड़े अबाटर जाऊँगी गोटे बाट को आना तेणु तुम्हें गोटे अबाटर जावाई चेषा करुछ ये विरूपाक्ष रूप विकलांग शरीर ये श्मशान क्षेत्र में रोचंती वृषभ संगरे आउ व्याघ्र अंबर कहले ए अंबर रे व्याघ्रांबर हाथी चमड़ा त्रिशूल धरिची भूत प्रेत गुड़ाई तेणु से भाया गोटे पुरुष को कौन पाई तुम विवाह मुझे तुमको बुझाऊँ पर भातुआ गोलामिया तार कौन जाते भल पाइले पाइले अच्छा तपस्या कर तो बाटे तू जाऊन बापा मो माँ मैंने विचार करंतु पार्वती आज्ञा कहले ये पथिक जनक सतरे मते शिक्षा देउछंती नाई म वास्तव जी आज्ञा महत व्यक्ति बा ज्ञानी गुणी महत व्यक्ति तार जी निंदा करिव से हउछ एक नंबर पापी बा पापी नंबर 1 हेबो आउ ताकू जे सुनिबा तार मध्ये बहुत पाप हो हां ताठो अधिक पापी हबो सी आलो जया विजया हां ये मते एठी तपस्या करे देबनी हेती कहले देवदेव महादेव ज्ञानी गुणी एते बड़ पदर अधिष्ठात्री हां हां हांडी चुली गैस हितर सब नै कि आउ नै को आस तेनु एते श्रेष्ठ रे रहिथिबा मो स्वामी कर निंदा ये पथिक ब्राह्मण जन को कले बोली मु सहुची किंतु वास्तव में जे आज्ञा मन रे चिंता करि देथिबो स्वामी स्वामी कर निंदा आज्ञा सती नारी सही पारिबनी निजे मरिब नले जे निंदा करूछे ताकू मारिबो मो चप्पल हो काई थबलो हां आ खटे खटे पळेला गाड़ी के आसी मु जहा को स्वामी बेली भाबिलिनी ये तार निंदा करछि जे निंदा करछि तार तो दोष मु सुनी भी मोर दोष तेणु मोर अधिक दोष हे जिपा सेते पाई मां पार्वती आगे चिंता करे बोले एठी रहिबाटा हेउची अनुचित आउ रहिबे ये पथिक जनक कान परिवर्तन करिया देवदेव महादेवंकर निंदा रहिबन तेणु आगे मां पार्वती कले कण परित्याग करिवे आगे स्थान स्वयं शिव छदम बेसरा आसी से खोजिबे जाई बाहर तेणु शिव देखिले पार्वती बाहर ताले केमिति आगे जाउछंती केमिति पादटा आगे उठे जेते बेला आगे पाद उठेई छंती धैर्य रे केते समय रहिबो पाद उठेई के आगे रहिले शिव ए पाद उठेई के रहिला आगे पार्वती पार्वती केमिति कहिले आगे कुमार संभव मो काव्य रे महाकवि कालिदास ना पार्वती केमिति पादटा उठेले हेटा भी कुमार समवरे कहै जायछि हां ए बप्पा मालो तम विक्षय बेपथ मथुगामी सरसांग जस्ती मृदु बहंती मार्ग चला व्यतिकला कुलित सिंधु कलाधि राज तनया न जजौ न स्तथौ
ବିକ୍ଷ ବେପଥୁ ମଥି ଗାମୀ ସରସାଙ୍ଗ ଜଷ୍ଟି ମୃଦୁ ତ ମୃଦୁ ବହନ୍ତି କହିଲେ ଇଏ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦାଟା ଶୁଣିବା ମୋ ପ୍ରତି ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ପାଦ ଉଠେଇଲେ ଆଗେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାଦଟା ଉଠେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଗ ଚଳା ବ୍ୟତିକରା କୁଳିଦେବ ସିନ୍ଧୁ ଚଳା ଧୀରାଜ ତନୟା ନା ଯୋଜଉ ନ ସ୍ତଥ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲେ ଏ ମାର୍ଗ ଚଳା ଅଚଳ ବୁଲାଇ ପାର୍ବତୀ ପାଦଟା ସିନା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ପାଦଟା ଆଜ୍ଞା ରଖିଲେନି କି ପଛକୁ ଫେରେଇ ପାରିଲେନି ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଦଟା ଉଠେଇକି ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିଲେନି ଫ୍ରଣ୍ଟ କହିଲେନି ଆରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କହିବ ବ୍ୟାକ୍ କହିବ ନା ଆଗ କହୁଛ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କହୁଛ କେତେ ତଥାପି ପାଠ ପଢା MBF କଣ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ମାଟ୍ରିକ ଜାଣିଥିବ ଆଏ ଜାଣିଥିବ BA ଜାଣିଥିବ BSc ଜାଣିଥିବ IC ଜାଣିଥିବ ଏଇ ସବୁ MA ଜାଣିଥିବ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ MSc ଜାଣିଥିବ ତା ଉପର ଡିଗ୍ରୀ ଏଟା MBF ତମେ ଜାଣିନା କଣ ନାଇଁ ତଥାପି କଣ ସେଇଟା M ରେ ମାଇନର ମାନେ ସପ୍ତମ B ରେ 12 ଥର ଆଚ୍ଛା F ରେ ଫେଲ ମୁଁ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ 12 ଥର ଫେଲ ହେଇଛି ଆଉ ରହିଲନି ରହିଥାନ୍ତି ଦିଦି ବଦଳି ହେଇଗଲି ଆରେ ପାଠ ପଢା ସହିତ ଦିଦିଙ୍କର କଣ କନେକ୍ସନ ଆମ ଗାଁ ଟୁନି ଦିଦି ପଳେଇଲା ହାଇସ୍କୁଲରୁ ତା 12 ବର୍ଷ ରହିଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ବେଲଜିଆ ମୁହଁ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ 12 ଥର ଫେଲ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇ 12 ବର୍ଷ ରହିବା ଆମ ଘରେ କଣ ଆଇଁଷ ପତ୍ର କିଣା ହୁଏ କି ଆଉ ସେ ମତେ ଏତେ ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି କିଏ ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଟୁନି ଦିଦି ବା ଆଚ୍ଛା ଅଣ୍ଡା ତ ସିଏ ଦବନି ଆଉ କଣ ଗାଁ ବେଳା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଣ୍ଡା ଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ପା ଦେଖିଛି ଅଫିସ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଘୁମେଇ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଘୁମେଇଲା ପରେ ସେ ଅଟେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ହଁ ଯେମିତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଦିଏ ଯେମିତି ଘୁମାଏ ତମ ଦିଦିଟା ସେଇଠି ଘୁମଉଥିଲା ଆଉ ତେଣୁ ତମେ ଭାବିଲ ଇଏ ଦିଦି ଦଉଛି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆରେ ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଦିଏ କାହିଁ ସ୍କୁଲରେ ତ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖେଇଦବ ଦେଖିଆ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟାଏ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖେଇଦବ ତାମାନେ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଲା ଦିଦି ସବୁ ଦିଦି ଦଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ପାଇବା ପାଇଁ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସର ରହିଲେ 12 ଥର ପାଠ ପଢାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ସଂସାରରେ ଏମିତି କିଏ ପାଠ ଫେଲ ହେଇକି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବାଟକୁ ଆସ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ପାଦଟା ଉଠେଇଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଆଗକୁ ଚଳିଲାନି ପାଦ ପଛକୁ ଗଲେନି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଉଠିକି ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଗଲେନି ପଛକୁ ଗଲେନି କଣ ପାଇଁ ନା ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ପଥିକ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବ ମହାଦେବ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଭଗବାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ମନର ମଣିଷକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ମା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଚଳିବେ ନା ପାଦ ଉଠେଇକି ରହିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜୟା ବିଜୟ ମୁଁ ଯାହାକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି ସିଏ ସେଇ ତମ ନନା ଲୋ ଆରେ ନନା ଆଇଛନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ ତମେ କଣ କହୁଛ କିଲ ଏ ମା ମତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ନନା ତମେ ଏକା ଆଇଛ ଆଉ କଣ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା କହୁଛି ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ସେ ମେକଅପ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁ ନଣ୍ଡିକି ବାହାଉନୁ ନା ମୁଁ ଟିକେ ସେଣ୍ଡରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲା ଆଉ ଯଦି ଆଣିଥାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୋଡାଏ ସଖୀ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜୟା ବିଜୟା ସେ ମେକଅପ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ତମେ ଆଜି ମୋ ମନ କଥା ଶୁଣାଣିଛ ଏ ମା ଲୋ କଣ କଲା ମୋ ଦେହ ଖାଲି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଯାଉଥିଲୁ ଲାଜରେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରକୁ ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁଟା ତଳକୁ ହୁଏ ମୋର ଉପରକୁ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ହେଇଟି ଅନାନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ତମର ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ହେଲିଣି ନା ତମକୁ ବାହା ହେଲିଣି ତମେ କଣ ସ୍ୱାମୀ କହିକି ଏମିତିଆ ତୁମେ ଗମର ଜୀବନ ଏତେ ଗାଢା ଗୀତ ଗାନି ତୁମ ଲାଗି କେତେ ସାବନ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗା ମନ କାଗଜରେ ମୁଁ ବାହା
ହେବି ନା ନାହିଁ ସାଇତି ରଖିଛି ଇଏ ମାନିବନି କଳା ମନ କାଗଜରେ ରଖିଥା ସାଇତି ରଖିଛି ମୁଁ ବାହା ହେବି ତୁମର ପରାଏ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ଗମାରା ଜୀବନ ତୁମ ଲାଗି କେତେ ସାବନ 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 ବର୍ଷ ହେଲା ତମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଇଲ ମତେ ଅତିପାତି କଲୁ ନାଇଲ ତମର ସପନ ପାହୁଛି ରାତି ହଁ ନାଇଁ ହଁ ପା। ସପନ ଦେଖୁଥା ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ବାହା ହେବି ଆଉ ମନେ ମନେ ନାଇଁ ମ ଦେଖ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ନିଅନି ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ବେଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲିଣି ସେଟା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲିଣି ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାମୀ ଡାକିଲିନି ମାନେ ତମେ ଥରେ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଦିଅ କଣ ଜବରଦସ୍ତ ଆଉ କଣ ତମକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିବି ଜବରଦସ୍ତ ମତେ ତମେ ବାହା ହବ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ବାହା ହେବି ନା ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କବଳରୁ କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ପ୍ରେମା ଶରୀର ଧମ ହରା ହରସ୍ୟ ପ୍ରେମ ବଳର ଆଜ୍ଞା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ଭଗବାନ ଯୋଗାରୂଢ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ଭଗନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ମା ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଭଗନ କଲେ କହିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ମତେ ତମେ ବାହା ହବ ହେଲା ତେଣୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ କେମିତି ବିଭାଘରଟା ହେବ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତଟା ତମେ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଲୋଭ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ମତେ ଭଲ ପାଉନା ତେଣୁ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ତମେ ମତେ କେମିତି ବାହା ହେବ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତମ ଉପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।